naman, yun idol ang badlo na idol, nagkulabas-labas idol na, may pag idol kakasag idol sa Concepcion na idol, na, may kanya kampiyon niluluslusan na idol, shout out mo sa kay Boss Padoy, tangigi kag bansa naman kay Boss Padoy, sari-sari lang idol sa Concepcion idol, malukos mo na idol, no, shout out sa team Kapakol Laluat, no, na, may pag idol alatan idol, shout out mo sa team Bibigger, no, Peace Broker, shout out, de Dundon, Peace Broker, shout out mo na, de Buyboy, shout out mo na, namin, kabadlo na yung kaglukos, sa labas-labas, kita idol, thank you for watching. Link sa comment section idol, PS68 no, harap sa comment section ng link register na da. Di naman, yun idol ang badlo na idol, nagkulabas-labas idol na, may pag idol kakasag idol sa Concepcion na idol, na, may kanya kampiyon niluluslusan na idol, shout out mo sa kay Boss Padoy, tangigi kag bansa naman kay Boss Padoy, sari-sari lang idol sa Concepcion idol, malukos mo na idol, no, shout out sa team Kapakol Laluat, no, na, may pag idol alatan idol, shout out mo sa team Bibigger, no, Peace Broker, shout out, de Dundon, Peace Broker, shout out mo na, de Buyboy, shout out mo na, namin, kabadlo na yung kaglukos, sa labas-labas kita idol, thank you for watching.